Hey guys, welcome back to Duna Jasa Fabric. Right now we're playing 99 in the forest. I mean, repeat that, 99 in the forest. Okay, now let's play. Can someone join me? Where are they going? Oh my god. Kaya sa tamang salaan di. But taking kahoy right now. Okay. Kung ako mapatay na unsa may pag-upgrade wow. unsa ang pag-upgrade sa kanina Oh gosh. Lana unsa man We have this. Mura man ni kulto. Magalutaw man ni kahoy dire. Sapling sa kahoy galutaw. Sa ni glitch ni. Mga week man imong kauban pa. I hope makaabot mo 100 days. Thank you Madam Demir Benz. Kaya na ito laban ta. Laban tayo. Pero gini kaya o next na po. They're eggs. Pero feel ko kaya lagi na ito niya guys. Magagaling kasi tayo. Ano mo mga magagaling. Guys. Nine. Di ba na siya plan? Ang atang. Ano na kung nakuha ang pagkaon ni guys. Thank you so much. Ay. Okay. Kauno na ko ni. Thank you guys. Nag-effort mo para pagkaunan ko. Hinana mga pro, yes. So, shout out ni Sofia. Kuya, i-gift ka ng Galaxy. Bro, ah. Grabe naman ang i-gift ang Galaxy, oy. Sewa. Shout out kay Sofia. Sewa. Okay lang. Ang missing challenge din. Ay, unsa to? Nakoy nakita ni ang back nga gikan sa kulto-kulto something. Asa to? Dapat mo-appeal ka naman. Madam Lily. Masabot na makaabot na kita. Sige, Madam Demir Benz. Try and join ulit niya. Mapilding na ni na kuan. Kanyang first na ito nga attempt. Kasi ko kaya na to ni guys. Kaya pero dito pa. Grabe. The confidence talaga ng tao na to. Yeah, oh naman. Yay! Let's go! Okay. Guys, dalanin yung mga sapling diri sa ato ang kay need na to kanang wall. Ano? Dako man ato ang kuan. Ay sa lang. Kanina diri lang tong wall Oh my gosh. Somewhere deep in the forest. Ganun sa naman ni. Oh my gosh. Nagkaon-kaon. Nagmukbang ang deer. Okay, let's do it. Uy, need na to wood diri guys. Kay para maghimo tagadong unsa ganito oy. Ay, dili ay ang kailangan to sa shelf is kaniyang kaning bolt. Asa man itag bolt guys? Asa man siya on? Where do we get the bolt? Okay, guys. Ano sa to? Dagan lagi pagkaon. My gosh, don't mind if I do. I'm going to eat that. Tara. Energetic ko kinakakaon ko. Just survive this night. Naka-face reveal lagi ka. Yes, dugay na. Actually, dugay na ko naka-face reveal guys. Tingnan ko sa uban. Wala sila kabalo. Dugay naman kayo to. Oy, last year bata. Say what? Pag di man mo ata. At doon na nakalimot ko. Okay to isa, diba sa ako na hinunduman niya dito sa uban. Kadong last na live stream na ito na nagulali. Kaya ilang ko nagtatapang gear sa day 1. Hindi lang naman sa laag. Parang nakalimot ko. Sige lang. Day 2 na pa doon. Kaya sa ako mga kauban. Sila. Hindi kayo map. Why you don't say you're playing? What? I won't. Actually, karoon na akong sa kanina tawag ay Diamond. Oh, what have you done? nakalit naman po ni Now, what are you Tubig ko doing? live mo doon. So, live na lang po karoon kay kasi kingon pa ko ninyo nga wala na ko ga-active aning account na ko diri sa ako ang TikTok. Nga. Ay, sorry. So loud. Need ka hoy. Kinasundan ko unsa to na ibaki. Ay, karot lang. Okay, na ibaki. Sa baki oy. Wow. Tani na to dito. Let's go guys. Upaw ta sa tinuod. Grabe mo sa upaw sa tinuod guys. Guys, oy. Say Upaw ako sa what? kuan Roblox guys. Dili ko upaw in real life. Shout out kay Funny Loves Money. Say wow. Why did you bring that? Grabe. Let me just get this. Why are there so many dead? Why are there so many deads? 4 days pa ni umano. Let's do this. Paagdatatawa na ninyo at this point. Why are there so many dead? Sa mong gibuhat. So yeah, let's
no na dayon. Why are there so many deads? Oh my god. That's so very funny though. Oh, nice. Pagbaso na to nita ng kahoy diri. How many more damage? Nung si Sachi is, so daw, Anas Domski later. Okay. Kunong gabi, free ba daw Okay, ta? sorry guys, I cannot Pigo save dili you na ko all free onyang gabi. because no damage. Pero go lang. Try lang na ako niya kay ko. Di ko makaabas pa ko ninyo. Pero nakugoy mo niya. Nag-live lang sa dito karon kay gusto na ko dulaon eh. Kasi nga ko ito himuon no. Yung nag-live ko. Grabe talaga. Wait. Pero ikapon naman kay ko guys. I'm alone. Mag-chill sa ko kadali. Kunya na ako himuon. There's a lot of dead. There's a lot of deads. 6_7 upgraded the crafting bench. Very good. Very good siya, madam. Very good. Okay. Sa ito na yung nagbasa Girl, you're alive. Hindi kami diri guys. Girl, you're alive. Need this. Shout out to be shout out kay Sophia. Hello, FB Hana. Samita. Magpaspasang sa ka ang comments. Ay, wala may klase Edma. Tomorrow, wala ni. Di mo maadtog eskwelahan tomorrow because ikuan pa daw. I-check ang mga buildings kung safe. Okay. Naglinog. Recently, yan ang naglinog. So, yeah. Pero dagan pa yung naghimuon, guys. What? Why did I fling? Hey there, you fling me. Kay nana, raman na, oy. Maagi, raman ni katawa, tanan. Wala, daghan na lagi. Kinsa ko nagkuhan. How did you get that? Yeah, very good. Very good talaga yan. It was my first time. Pag-ani ron. Ay, It's my wala first talaga time kung ang playing bag. this. Magunsa na lang kuani. Pakuhaan na lang kuan ng mga kuan My nila. first time Shout playing out to this. Kuya. Kinsa man to nang ingon. Si Yeah, yours my first true. time. Shout out kay yours true. Yung negatingog. May hangin. Ano to sa to? Negatingog. Progletic fan. Kita na natin. Go. Okay. I don't know what if we can. Wait, Wait, what's that? What's that? What's that? What's that? What's this? Saan What's ka ni pag... this? Kaniba? Ay, saan ka ni pagbutang? Wow. Nakalimot ko guys. Oh, Saan ka nito? okay. Saan pag... Ay, F. Dahil tama niya. I don't know. Okay, mag-demo tayo. Regular bed. How much do Mag-craft you tayo log wall guys. I'll Infinite eat man siya. castle with this little Mag-iwan rabbit. kahoy lang atong ipalibot para mas efficient. I Piko kahoy lang siguro para mas efficient din siya. want bunny food. Okay. Wee. And I have some bunny food. Skin with skincare serums from Dove. Radiant Care Serum that is made with advanced skincare ingredients. Dove. Para dili siya kalas o materials guys. Kuha ni sa akin. And die. Wala ko niya. Okay lang. Sorry guys, okay lang po ako. Okay lang ako na nabubuhay dito sa mundo. Ako ang anak ni Cassiopeia. Ang masasabi ko na maaaring hanggang 20 days lang maaaring Nam, Grabe nam. naman yan si Demure Benz. The dog is eating. Oh, Let me just end the video because no one is saving me. Just connection. Grabe, energetic kay Kurun guys. Pero awa ko niya, mahubas niya akong energy. Finally. Kaya mas stress na po Hey, ko you boy. Add Sige, connection me. at least energetic ko karon. Okay, thank you. Okay. Bye guys. I'm gonna end the video. Please like and subscribe and like and share and comment if you love this video. Bye guys. Make sure to like and subscribe.